Assalamu alaikum, Ezzul Fillaouen, Matahalem, bonjour les abonnés, bonjour les gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'ai tenté comme une petite vidéo, on va dire annexe, qui parle des revendications. Car le peuple, il y a une petite revendication que j'ai à cœur, vivement, qui me tient à cœur. Qui passe un petit peu inaperçu. Vous allez me dire peut-être c'est pas si important que ça. Mais pour moi, la symbolique de cette revendication est très très importante. Immensément importante. Voilà. Parce que, c'est symbolique. Elle a une symbolique vis-à-vis du peuple. Inch'Allah ya Rabbi, à travers cette petite vidéo, j'espère que ce message va arriver. Inch'Allah, elle sera pas qu'une revendication annexe. J'espère qu'un jour, ça sera une revendication principale. La revendication surprise, rendez-nous, redonnez club des pins, redonnez la zone d'état Zerada, redonnez Qasr Shab, redonnez le palais des congrès, redonnez la plage militaire Taskikda, la plage militaire Tawaharam. Il y en a, je crois, à travers toutes les wilayas, il y a des plages privées et privatisées par le gouvernement et surtout les militaires. Qasr Shab, il y a des parcs nationaux qui ont été accaparés par ce système. C'est des zones vertes, c'est comme la green zone de l'Iraq ou de la Saoudia. Toutes les commandités gérées par une mafia, la club des pins gérée par la famille Melzi, qui s'est accaparé tous les biens, comme tous les privilèges à travers la zone d'état Hania. Raddouna club des pins Moriti. Inch'Allah ya Rabbi, ken harrou bladna min la pourriture, parce que le travail est encore laborieux. Les généraux, la vingtaine de généraux qui contrôlent notre pays d'une main de fer, Inch'Allah, on va reprendre Inch'Allah nos zones d'État. Les zones d'État, les zones populaires. Raddouna club des pins Moriti, ou gars les zones, l'Iranais, Hadart alayhom. Qasr Shab. Mon rêve, c'est de ramener mes enfants comme je l'ai fait étant jeune. Mon rêve, c'est de, quand je ramène mes enfants à Alger, à une zone de bypass. C'est-à-dire la pointe, t'as club des pins jusqu'à Moriti. Je ne peux pas me permettre de club des pins, la plage italienne fait Moriti et compagnie. On ne peut plus le faire maintenant. Ce n'est pas normal. Raddouna, nos zones, ça n'existe nulle part dans le monde, ni les États-Unis, ni l'Europe, des zones privatisées par l'armée. Ça n'existe pas. La seule zone, c'est l'amirauté, par exemple, où on la base Waharan. La base c'est les deux seules zones de l'armée. Tout le reste, Shab. Ça n'existe pas les plages privées. Le Jazer, un million et demi pendant 7 ans ou plus. Le Kanenzédo, les 130 ans d'Estermar, on a fait 2 ou 3 ou 4 millions d'Algériens. Ils ont donné 900 nafis à l'blad hadik باش نتوما تدوا les plus belles plages وتعوموا فيهم ونساكم بالبيكيني داخل وعايشين لا بيل في والمشاوي والشعب يعوم à gauche et à droite. On s'est retrouvé, la plage de Club des Pins, elle fait de Club des Pins Moriti, il y a des kilomètres de plage de sable fin. نشفى كنت صغير انايا du trottoir باش تلحق للماء والله يا خوتي تمشي 200 ولا 300 متر تاع sable. وعلى الحقره هذه وعلى vous prenez les plus belles zones. Donc j'invite Inch'Allah Chab qui récupère le doustour تاعنا on vire la mafia politico-financière ou parce que c'est le cas de le dire, c'est des tyrans, c'est de la tyrannie. Quand tu réserves des zones, comme les privilèges comme jet ski ou vous frimez avec vos belles voitures d'akhel, ou Chab et des plages les quelques plages ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'espère que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce plan. On récupère Qasr Shab. Je parle de ce que je connais bien.
Après, j'invite les gens, les chefs de la vidéo, ils énumèrent, ils disent les zones les mêmes ou les mêmes arfroches, mais d'abord comme زيدوهم la liste, باش تولي une revendication réelle. Une revendication réelle. أنا personnellement, نلحق الألجي نجوز قدام القشر الشعب. Ça m'est arrivé. وليدي قال لي واش كاين؟ qu'est-ce qu'il y a ici بابا واش كاين هنايا؟ قلت له وليدي هنايا كاين un des plus beaux jardins ou un des plus beaux palais mauresques اللي راهو داخل. قال لي on peut rentrer. قلت له ما نقدروش ندخلوا وليدي. كيفاش ما تقدرش تدخل؟ كيفاش قصر الشعب في اسمه بالي دو بوبل ما تنجمش تدخل داخل الدور ولا تتحوس ولا مانيش عارف انا tu passes un après-midi avec tes enfants داخل. Ce n'est pas normal. كيفاش des kilomètres de plage يعني من l'entrée de ta club départ la lisière d'Alger حتى لسيدي فرج tu peux pas faire rentrer tes enfants à part si tu as les moyens d'aller rentrer au Sheraton ou de passer une nuit au Sheraton باش tu peux prétendre à t'approcher de la plage de Sheraton. Ce n'est pas normal, Akhawti, ce n'est pas normal. La famille ملزيد dégagée مع هادو les généraux هادوما يقلعوا نعطولهم نعطولهم إن شاء الله un délai. إن شاء الله dès qu'on va commencer à les virer un par un, système par système, clan par clan, نعطولهم مهلة تاع شهر يديميناجيو روحوا شوفوا رواحكم وين تروحوا تسخنوا. روحوا شوفوا رواحكم وين تروحوا تسخنوا. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent tu exagères, je n'exagère pas. Parce que dans les années 90, à travers des amis à moi, des proches, les canaux, le club des pandas, je me suis promené, je suis à peu près les principaux où il y a les villas, où il y a des bungalows. Il y a des gens qui sont ou papa, maman. Ou jet ski ou j'en passe les soirées تاع الجاهليه داخل ou j'en passe ou le palais des congrès avec réservé à eux ou leur caste شفت بعينيا يعني club des pins كيفاش كانوا كيفاش ولا. Donc inchallah j'espère sincèrement que cette petite vidéo غادي صغيره ما نطولش عليكم بزاف que يعني on va récupérer nos biens. انا mon rêve الحلم تاعي نهبط فاكونس للبلاد وندي ولادي يعوموا في كلوب دي بان فريمون au sein du club des pins وهذوك الفيلات كاع تردوهم ما تسمحوا لهمش c'est pas normal que comme انا j'ai eu la chance صدقوني voyager في كاع vous pouvez même pas vous imaginer je suis parti partout le bassin méditerranéen sud ou nord قادرتو ما كان حتى بلاد عندهم زون ديتا هذه لا زون ديتا هذه avec des plages داخل réservées aux grosses légumes ما كاش منها. Certes c'est vrai نعطيكم exemple تاع sud de la France le sud تاع l'Italie la Riviera ولا كاين des grosses familles d'industriels كاين des très hauts placés كاين même ناس de la noblesse مازال عندهم leurs biens عندهم des villas en bord de mer, somptueuse villa. بصح كي يهبط يعوم عنده لا بيسين في دارو كي يهبط يعوم لا بلاج اللي تحت دارو ماشي بريفي ما كاش اللي عنده بلاج بريفي تحت خاوتي باسكو لي ملياردير ولا مليونير ولا مسيو انتين ما يهبطش لتحت يهبط كي يحب يعوم في لا بلاج يحوم عليه تو الموند ما عجبوش الحال سي لا ميم شوز. هذه تاع زون ديتا مغلوقه ولي جوندار مسلاح وما تدخلش interdit de survol ce n'est pas normal ردوا لنا كلوب دي بان ردوا لنا لا بلاج تاع زيراندا ردوا لنا قصر الشعب ردوا لنا البالي دي كونغري ردوا لنا نو بيان ان شاء الله يا ربي on va les récupérer ou je vous invite كما قلت لكم سمحوا لي يعني je me répète un peu les autres zones في الجزائر اللي ما انيميريتهمش من القلعه حتى الغزوات s'il y a d'autres zones militaires هكذايا اللي داوهم ولا d'autres plages اكتبوهم لي في لي ميساج تاع حبابكم باش نديروا اون ليست دو روفونديكاسيون سيتادير هادو احتلال في بلاد مستقله احتلال سي كيما يقول سي دو كولونياليزم دون ان بيي سوفران راهم احتلونا في بلادنا. انا نمرض كي نتفكر كلوب دي بون نتفكر قصر الشعب والله يا خوتي غير نمرض جو سوي مالاد ان انتيريور كيفاش سو ني با نورمال ما شفتهاش انا هادي في جو فوا با سا je sais pas باش نفهمكم. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup à travers ma profession,
جامي شفت انا بلاج كنلحق يقول لك حبيبنا سمح لي ما تقدرش تعوم هنا ولا ما تقدرش تدخل بلاج مغلوقه. كيفاش بلاج مغلوقه؟ كيفاش بلاج مغلوقه؟ ما كاش منها. كاين دي بلاج سي فري عندهم دي باراسول ولا عندهم دي بوتي ريستورون عندهم بور دو مير يكري لك لي باراسول يكري لك دي شوز كوم سا، بصح تحب تجي تصطالي تحط غير سربيطه وانت تقعد ما يقدرش يهضر معاك. ما كاش بلاج بريفي، ما كاش في لوروب اللي عنده ورقه تدخل بلاج بريفي رزقي تاعي ولا جلالو ما تكريش بلاج. ما كاش منها تكري بلاج. لي بلاج كاع اوفرت للشعب quel que soit le niveau social ou le rang social ou le revenu من اللي عنده باراسول شانيل حتى اللي ما عندوش مسكين كاع ندخلوا نعوموا اونصومبل. سي ان دروا ربي عطانا لي بلاج هذوما وعطانا البحر هذايا باش كاع نبروفيتيو به كاع لي زالجيريان كاع لي زالجيريان de tout âge et كيما يقول لك de toute tendance confondue de toute région. ما يعني من حقنا نبروفيتيو بهاد لي بوز اندروا اللي عندنا. هما لو كان لقاو لو مويا والله خوتي نضمن لكم لو كان لقاو لو مويا جاردان ديسي يغلقوه يخليوه غير ليهم لو كان غلقوها والله ما يحشموا يسون كاباب. جاردان ديسي يقول لك ما تدخلش خويا تاعنا هنا جاردان تاع ولا هنا يجيو يديروا الفي تي تي ونديروا هنايا لي سواري ونجيو نحوسوا هنايا ماشي تاعكم. ما شغل حشموا ولا سيتي ترو ابوزي باسكو يفي دي زيكتار اي دي زيكتار. يعني j'espère que يعني beaucoup de monde sera d'accord معايا. هذا الديتاي جاز باسكو الناس راهم لاهيين بحوايج واحد اخرين. effectivement c'est vrai je vous l'accorde. بصح نسينا باللي عندنا دي زيكتار دو تيران دي زيكتار دي كيلومتر كاري في بلادنا اللي حنا كجزائريين ما عندناش الحق ندخلوا لداخل. هذه ماشي نورمال، هذه ستادي احتلال. on est colonisé par des parasites. donc يا خوتي j'espère que la petite vidéo هذه عجبتكم. Je vous invite à mettre des commentaires. Je vous invite à يعني زيدوا لنا في لا ليست هذه لي زون اللي ما نقدروش ندخلوا لهم. بالك يونا دون السود كاين ميم بالك دي بارك في السود ولا الانتيريور دو بيي اللي ما ذكرتهمش. ماذا بكم زيدوهم لنا خوتي والسلام عليكم و ا تري بيانتو ان شاء الله. ميرسي.